So hello students, welcome to my channel Maths Without Fear. So আজি আমি স্টার্ট কৰিব গৈছো সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ. So সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজত আমি স্টার্ট কৰিম তোমাৰ এক্সারসাইজ 6. What is sequence, what is series এটা অলরেডি আমি ডিসকাস কৰিছো. ইয়াৰ যিমান টপিক আছে সাব টপিক গুটেকিটা আমি ডিসকাস কৰিছো. তোমালোকে যদি প্রিভিয়াস ভিডিও চাব বিচাৰা মোৰ প্লেলিস্ট গৈ পেলাই চাই লব পাৰা. So এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিব গৈছো সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ. So now we are going to discuss about geometric progression. So today's topics are: what are geometric progression, what are general terms of geometric progression, what are properties of geometric progression, what are geometric series, and we will solve exercise 6.3 question number 1. So first of all we will discuss what are geometric progression. Now if we are given some number like 2, 4, 8, 16, 32 and so on, it will continue up to infinity. Now in this number, if we multiply 2, then we are going to get the second number. Again we will multiply 2 with the second number, then we are going to get the third number. That is, if we divide the second number with the first number, then we are going to get 2. Now if we represent this with symbol, then we can write t2 by t1 equal t3 by t2 equal t4 by t3 dot 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 equal to 2, which is a constant. So what is GP? So this sequence is called GP, means geometric progression, and the ratio that is found or the constant that is found is the common ratio. The common ratio is denoted by letter R. From here we can give the definition of geometric progression: a series in which each is multiplied or divided by a fixed number to produce the next is called the geometric progression. So this is the definition of geometric progression. Now, let A be the first term and R be the common ratio, then we can write the GP as AR square AR cube dot 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 up to AR. So the standard form of geometric sequence can be represented as AR power n minus 1. Now we are going to discuss about properties of geometric progression. So if we are given a geometric progression, then like AR square AR cube dot dot up to AR n minus 1, then in this geometric progression, if we multiply a non-zero constant or if we divide a non-zero constant, then we are getting the same geometric progression. That is, if we multiply or divide a geometric progression with a constant ratio, then we are again going to get a geometric progression. So this is a property of geometric progression. So hello students, now we are going to start geometric series. Now here we will find the sum of geometric series up to nth term. So we will find a formula for sum of nth term up to geometric series. So if Sn represents the sum of AR, AR square, dot 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 AR power n minus 1, then Sn can be written as Sn equal to A plus AR square plus AR cube plus dot 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 A power n minus 1. Now we will consider this as equation 1. Now we know by the property of geometric progression that if we multiply any non-zero constant ratio with a series, then the series that we will get is still a geometric progression. So we will multiply R with Sn. So R times Sn will be equal to AR plus AR square plus AR cube plus dot 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 ARn. So here we will get the last term as ARn because the previous term was AR power n minus 1. So which is 1 less than n. So this will be last term will be AR power n. Now if we subtract, this will consider as number 2, and if we subtract from 1 to 2, then we are going to get Sn minus R times Sn will be equal to A minus A R power n. So if we take Sn as common, then we will get 1 minus R times Sn equal to A times 1 minus R power n. Okay. So from here, if we transpose 1 minus R to the right side, then we are going to get Sn equal to A times 1 minus Rn by 1 minus R. So this is the formula for sum of nth term
of a geometric progression. Now, if r is less than 1, then this formula is used, and if r is greater than 1, then the sum of nth term of a geometric series is given by Sn equal to a times rn minus 1, r power n minus 1 by r minus 1. So this is the formula for geometric series up to nth term. So students, don't forget to like, share and subscribe my channel. So hello students, welcome to my channel Maths Without Fear. আজি আমি কৰিব গৈছো exercise 6.3 question number 2. question number 2 question number G কৰিম, ঠিক আছে? So তোমালোকক ক'ব বিচাৰো, if you have not subscribed my channel, please subscribe and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So আমি start কৰো question number G. So ইয়াতে আমাক দিয়া আছে find sum up to nth term. ইয়াতে G number টো এটো হৈ গল up to nth term, ঠিক আছে? So ইয়াত চোৱা এটো জেনাৰেল আমাৰ যেটো সাম ফাইন কৰিছো হেতু নিচিনা নাই। সো ইয়াৰ কৰা মেথডটো অলপ ডিফাৰেন্ট হ'ব। সো ফার্স্ট অফ অল চোৱা এটা গ্ৰুপ দিয়া আছে, এটো এটা গ্ৰুপ হয় আৰু গ্ৰুপৰ ভিতৰত সাম আছে, গ্ৰুপৰ ভিতৰত সাম আছে, ঠিক আছে? এটো গ্ৰুপৰ ভিতৰত সাম আছে। সো ফার্স্ট অফ অল ইয়াক আমি এনেকে এৰেঞ্জ কৰি দিলো 1 plus a 1 plus a plus a square 1 plus a plus a square plus a cube. আমি প্ৰথমে ইয়াক এনেকে এৰেঞ্জ কৰিলো আপ টু nth টাৰ্ম। ওকে, সো এই প্ৰকাৰে আমি ইয়াক এৰেঞ্জ কৰি দিলো। এতিয়া ইয়াৰ যেটো nth টাৰ্ম আছে হেতু আমি ফাইন্ড কৰো। সো ফার্স্ট অফ অল এইটো টাৰ্ম বুজাব t1, এটো ফার্স্ট টাৰ্ম হৈ গল। আৰু এই দুটাৰ সামটো কেনেকৈ ওলাছা? এই দুটাৰ সামটো এনেকৈ ওলাব পাৰো, ইয়াতে নাম্বাৰ কেটা আছে দুটা। সো n কেটা হ'ব, n হৈ যাব 2, আৰু আমাৰ সাম ওলোৱা ফৰ্মুলাটো হৈ গল a 1 minus r power n by 1 minus r. তো এটো গল সাম ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা। এতিয়া ইয়াতে a আছে, যেটো ফার্স্ট টার্ম আছে এটো হৈ গল 1, আৰু এটো গল 1 minus r আছে ইয়াতে, এই দুটা ডিভাইড কৰিলে তোমাৰ a হ'ব a, আর টার্ম কেটা আছে 2, তো n আছে 2 by 1 minus a. তো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 minus a square by 1 minus a. সেটা হল টার্ম 1। এটা টার্ম 2 চোৱা, টার্ম 2 ইকুয়াল টু a 1 minus r power n by 1 minus r. This is equal to 1 minus a power এটো 3 হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে তিনটা টার্ম আছে by 1 minus a. So it is 1 minus a cube by 1 minus a. So এটো আমাৰ আহি গল টার্ম 2। এতিয়া টার্ম 3 টো কেনেকৈ ওলাছা? হেনেকৈ টার্ম 3 টো আমি ওলাব পাৰো। সো এটো প্যাটাৰ্নটো যদি আমি নোট কৰি আছো তেন্তে আমি টার্ম 3 টো এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 minus a power 4 by 1 minus a. হেটো এনেকৈ গৈ থাকোতে আমি যেটো nth টার্ম হ'ব তাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 minus a power n by 1 minus a. এটো গল nth টার্ম, ঠিক আছে? নাও যেটো সাম Sn হ'ব হেটো হৈ যাব টার্ম 1 plus টার্ম 2 plus টার্ম 3 plus dot 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 up to term n. So এটো গল Sn। তে টার্ম কিটা এৰেঞ্জ কৰি দিয়া। এটো টার্ম 1 আমাৰ আছিলে 1 minus a square by 1 minus a plus 1 minus a cube by 1 minus a plus 1 minus a power 4 by 1 minus a, এনেকৈ গৈ গৈ 1 minus a power n by 1 minus a. তো nth টার্ম লৈকে আমি সাম কৰি দিলো। এতিয়া সামটো ফাইন্ড কৰিব লাগিব। তো ইয়াক আমি এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰো। সো গুটেই কিটা তলত 1 minus a আছে, এটো গল 1 minus a। আৰু এই পাৰ্টটো গুটেই কিটা যদি আমি এৰেঞ্জ কৰো তো এটো হৈ গল 1 plus 1 plus 1 এনেকৈ ডট ডট আপ টু nth টার্ম। ইয়াতে মাইনাস, এটা মাইনাস কমন লৈ ললো, ইয়াত থাকিব a square plus a cube plus a power 4 plus dot dot a power n, ঠিক আছে? এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা? নাও এই পার্টটো আমি জানো ইয়াৰ ভ্যালুটো n হ'ব, বিকজ 1 টো কিমান বাৰ প্লাস হৈছে n বাৰ। সো এটো গুটেই কিটা যদি n টাইমস প্লাস কৰো তে n into 1 হৈ যাব, and n into 1 is equal to n. সো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো। চোৱা ফার্স্ট এটো পার্টটো হৈ যায় আমাৰ n মাইনাস, এটা ইয়াৰ সামটো বাই সামেশন ফর্মুলাত আমি যদি ফাইন্ড কৰো
সো এইটো হৈ যাব a 1 minus r মানে এই দুটাৰ ডিফারেন্স তো এইটো ডিভাইড কৰিলে a আহিব সো এইটো গল a how many times power n by 1 minus a okay now divided by 1 minus a এই দুটো তলত আছে এইটো হয় না ইয়াক আমি এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি পেলাই লিখে পাৰো যে 1 minus a এইটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এইটো হৈ গল হোল স্কয়াৰ আৰু এইটো ইয়াত মাল্টিপ্লাই হল n টাইমস 1 minus a minus a 1 minus a power n ঠিক আছে ইয়াক আমি এনেকৈ এই ধৰণে লিখি দিলো 1 by a minus 1 minus a whole square n times 1 minus a 1 minus a power n so এইটো এনেকৈ লিখি পেলাই ইয়ালৈকে আমি ৰাখি দিলো ঠিক আছে সো এইটো হৈ গল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2g so hello students now we are going to do question number 8 so h আমাক দিয়া আছে 1 √3 plus 3 plus dot dot so এইটো আমাক ফাইন্ড কৰিব লাগে তো আমি লেট কৰি ললো লেট sn equal to 1 ইয়াৰ আমি সাম ফাইন্ড কৰিম up to nth term so কোৱেশ্চনত আমাক এটো nth term টার্মস কিটা দিয়া নাই তো আমি nth term ধৰিব লাগিব নাও ইয়াৰ পৰা আমি a যেটো হ'ব হেটো হৈ গল আমাৰ 1 ফার্স্ট টার্মটো হৈ গল 1 তে এইটো ডিভাইড কৰিলে আমাৰ √3 আইছে এইটো ডিভাইড কৰিলে √3 আইছে কেনেকে সো এটা 3 ডিভাইডেড বাই √3 3 টো আমি লিখে পাৰো √3 into √3 আইটো গল √3 এটো ক্যান্সেল আউট হৈ গল এটো আহিব √3 তাৰ মানে আমাৰ কমন ৰেশিও আছে √3 সো r equal to √3 আৰু r is greater than 1 r to কি হ'ব greater than 1 because √3 মান 1.73 something আহে তো এটো r to ডাঙৰ হ'ব নাও আমাৰ ফৰ্মুলা কোনটো বহিব sn equal to a r n minus 1 by r minus 1 a value আছে 1 r value আছে √3 whole power n minus 1 by √3 minus 1 so etu 1 to multiply hole etu as it is থাকি যাব so √3 whole power n minus 1 by √3 minus 1 so etu আমাৰ সলিউশন হ'ব লাগে ইয়াতে আমি n ৰ ভ্যালুটো পালে ফাৰ্দাৰ সলিউশনটো ওলাব পাৰো কিন্তু n ৰ ভ্যালুটো আমাৰ নাই দিয়া ঠিক আছে so students now we are going to do question number I so question number I আমাকে দিয়া আছে so -10 plus -5 plus -5/2 so আমি এটো চাও যেটো জিওমেট্রিক প্রগ্রেশন আছে নাই so আমি কনসিডার করলো a equal to আছে -10 আৰু যেটো r হ'ব এটো কেনেকৈ ওলাব so r equal to -5 divided by -10 which is equal to 1/2 okay এটো ডিভাইড কৰি চাও যে 1/2 আহিন so আমি লিখি দিম -5/2 divided by -5 minus minus cancel এইটো ইয়াৰ তলত এটা 1 থাকিব লাগে so 5/2 into 1/5 5 cancel হৈ গল তোমাৰ 1/2 ঠিক আছে আমাৰ কমন ৰেশিওটো সেম আই আছে so কমন ৰেশিও 1/2 হ'ব লাগে now ইয়াতে যেটো r ৰ ভ্যালু আছে r is less than 1 okay so r is less than 1 because 1/2 আছে 1/2 is less than 1 so আমাৰ ফৰ্মুলা যেটো হ'ব এটো গল sn equal to a 1 minus r power n by 1 minus r so a ahi gol -10 1 minus r ঠিক আছে r ৰ ভ্যালু 1/2 so it is 1/2 whole power n by 1 minus 1/2 okay so this is -10 1 minus 1 sorry it হৈ যাব this is equal to -10 1 minus 1/2 power n এটো হৈ যাব তোমাৰ this is equal to okay 1/2 okay now a value আছে -10 this is okay so ঠিক আছে so এই 2 ইয়াতে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব it is -20 1 minus 1/2
2 power n. So students, now we are going to do question number J. So question number J আমাক দিয়া আছে 1.3 plus 2.5 plus 3.7 up to nth term. But this is not a geometric progression. So it is geometric progression নাই কাৰণ এই দুটাক ডিভাইড কৰিলে যেটো ভ্যালু আহিব এই দুটাক ডিভাইড কৰিলে হেতু ভ্যালুৱে নাহিব ঠিক আছে so this is not a geometric progression so first of all we will try to find প্ৰথমতে আমি ফাইন্ড কৰো ইয়াৰ nth টাৰ্মটো ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে t1 কনসিডাৰ কৰিম t1 যেটো হ'ব so এই টাৰ্মটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো t1 equal to 1 into it is odd number है तो 2 into 1 plus 1 এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 1 2 2 plus 1 3 ঠিক আছে ঠিক আছে t2 এটো আমি লিখিব পাৰো 2 into 2 plus 1 t3 to আমি লিখিব পাৰো 2 into 3 plus 1 হেদৰে এনেকৈ গৈ গৈ যেটো n এর টার্ম হ'ব tn এটো আমি লিখিব পাৰো এটো সরি এটো 3 হয় n into 2n plus 1 তো n এর টার্মটো আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰি আছো ঠিক আছে নাও গুটেকেটাকে আমি প্লাস কৰি দিও t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus dot dot up to tn আইটো কি হ'ব এটো হৈ যাব তোমাৰ sn ওকে নাও t1 আমাৰ আছিল 1.3 সরি ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান আহিছে এটো চোৱা ইয়াৰ ভ্যালুটো আমাৰ আহিছে হলো সো ইয়াক আমি মাল্টিপ্লাই যদি কৰি দিও তো এটো হৈ যাব 2 into 1 plus 1 এটো হৈ যাব সরি এটো 2 হৈ গল 2 into 1 plus 2 আইটো হৈ যাব 2 into 2 square plus 2 আইটো হৈ যাব 2 into 3 square equal 2 into 3 square plus 3 and so on এনেকৈ গৈ থাকোতে এটো হৈ যাব 2n square plus n ওকে নাও এতিয়া আমি যদি ইয়াত পুট কৰো তো এটো কি আছে t1 টো আছিল তোমাৰ 1.3 2.5 3.7 তাৰপিছত এনেকৈ আহি থাকিব 4.9 and so on up to to nth term ঠিক আছে nth term now ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এই টার্ম কিটা আমি লিখিব পাৰো এটা যেটো 2 আছে এটো কমন হৈ আছে 2 টো আমি বাহিৰত লিখি দিলো তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰো 1 স্কয়াৰ প্লাস 2 স্কয়াৰ প্লাস 3 স্কয়াৰ প্লাস ডট 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 n স্কয়াৰ প্লাস এই টার্মটো সরি এটো 1 হ'ব এটো হৈ গল 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 up to nth term now ইয়াৰ এটা ফর্মুলা আছে তোমালোকে পিছত গৈ পেলে পাবা 6.4 ত পাই যাবে ফর্মুলাটো কেনেকৈ ৰিডিউস কৰে হেতু আমি 6.4 পঢ়িলে বুজাই দিম সো ইয়াৰ ফর্মুলাটো হৈ গল n plus 1 2n plus 1 by 6 ঠিক আছে এটো ইয়াৰ ফর্মুলা হৈ গল আৰু ইয়াৰ এটা ফর্মুলা আছে এটো হৈ গল n plus 1 by 2 ঠিক আছে সো এই দুটাৰ ফর্মুলা আমাৰ তাত আছে এটো ইয়াৰ এই সামেশনৰ ফর্মুলা হয় 1 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ 4 স্কয়াৰ up to n স্কয়াৰ এটো 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n টাৰ্ম ইয়াৰ ফর্মুলা এটো হয় আৰু ইয়াৰ ফর্মুলা এটো হয় ওকে নাও ইয়াতে আমি কি কৰো 2 আৰু এটো ক্যান্সেল কৰি দিলো এটো হৈ গল 3 ইয়াতে সলভ কৰি আছো তো এটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও সো n plus 1 n plus 1 এটো কমন আছে তো আমি ইয়াতে n plus 1 আমি কমন লৈ ললো আর থাকিব 2n plus 1 by 3 আর ইয়াত থাকিব 1 by 2 তো ইয়াত থাকিলে 2n plus 1 by 3 plus 1 by 2 এটা আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিও সো এটো হৈ যাব তোমাৰ n plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिले सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करले एটো হৈ গল 4n plus 2 plus 3 by 6 ओके सो এখিনি আহিলে ओके তো এটো আমাৰ হৈ যাব আমি লিখিব পাৰো 1 by 6 n plus 1
এইটো আমি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দি দিও এইটো গল 4n + 5 এইটো গল 4n + 5 সো এইটো হ'ব লাগে আমাৰ answer so আমি কৰি ললো question number J so listeners now we are going to do question number K so K number আমাক দিয়া আছে so first of all আমি এটা চাও যে এটো আমাৰ যেটো A আছে প্ৰথমে এটো কনসিডাৰ কৰল ৰবা প্ৰথমে A = আমাৰ আহি আছে A power P ফার্স্ট টার্মটো আহি আছে A power P so এটো আমি ফার্স্ট টার্ম বুলি লিখিব পাৰো এটো গল ফার্স্ট টার্ম A power P আর কমন যেটো রেশিও হ'ব এটো আমি চাও যে সেম আছে না তো আমি কি কৰো এটুক ডিভাইড কৰি দিও A power P + Q divided by A power P তো এটো যে সাম হৈ আছে এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো A power P into A power Q by A power P এটো তা ক্যান্সেল আউট হৈ গল এটো গল A power Q সো আমাৰ যেটো রেশিও আছে এটো হৈ গল A power Q ওকে সো এটুকু ডিভাইড করলে তোমার হেতু আহিব সো আমার রেশিওটো সেম আছে নাও এটু আমি সাম ফাইন কৰিব পাৰো তো ইয়াৰ সাম হৈ গল Sn = A Rn - 1 by R - 1 ঠিক আছে ইয়াতে A আছে A power P R যেটো রেশিও আছে এটু আমি পাইছো A power Q - 1 by A power Q -1 okay so ইয়াক আমি লিখি পাৰো এটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তো এটো গল A power তো আমাৰ আহি যাব okay এটো সৰি এটো n হ'ব আর AP হোল পাওয়ার n so এটো হৈ যাব A power P আর এটো গল A Pn - 1 by A Q - 1 so এটো আমাৰ आंसर হ'ব লাগে because ইয়াক ফাৰ্দাৰ আৰু সলভ কৰিব পাৰা না যাব ঠিক আছে so listeners now we are going to do question number তোমার এটো লাস্টৰটো so ইয়াতে সো আমাক দিয়া আছে 0.2 0.02 0.002 তো প্ৰথমে আমি চাবলৈ বুজি জিওমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেছন আছে নাই so আমি কি করলো r2 উলাই ললো তো এই দুটাক ডিভাইড করলো so আমাৰ আহিলে 2/10 which is equal to 1/10 which is equal to 0.1 ঠিক আছে তো ইয়াতে সো এইটো ডিভাইড করলো 0.02 ইয়াতে ডেসিমেলৰ পিছত দুটা ডিজিট ডেসিমেলৰ পিছত দুটা ডিজিট দুটা ডেসিমেল ক্যান্সেল আউট হৈ গল 2/20 থাকিলে 1/10 which is equal to 0.1 similarly এইটো আৰু এইটো ডিভাইড করলো so it is 0.002 divided by 0.020 so ইয়াতে আমাৰ 2/20 থাকিলে এটো আমি সিম্পলিফাই করলো 1/10 এটো গল 0.1 তো রেশিওটো সেম আছে that means this is a geometric progression so ইয়াতে r এর ভ্যালু r is less than 1 so আমাৰ যেটো ফর্মুলা হ'ব তো Sn = A 1 - r power n by 1 - r a ভ্যালু আছে 0.2 1 - r এর ভ্যালু আছে 0.1 হোল পাওয়ার n by 1 - r value 0.1 now this is equal to 0.2 1 - 1/10 power n so to 1/10 1 power n হলে 1 হৈ যায় 10 power n হলে 10 power n থাকিব আর এটো গল 0.9 তো ইয়াৰ ডেসিমেল আমি ক্যান্সেল কৰি দিলু তো ইয়াত থাকিলে 2/9 1 - 1/10 power n so this is our answer so এটো গল আমি